हेलो फ्रेंड्स आज भिडियो मुझे आपण एमती एक जॉब नहीं आसी जो थी आपण किसी भी एग्जाम देवाई पड़ोनी। हाँ फ्रेंड्स आप ठीक शुणिले किसी भी एग्जाम देवाई पड़ोनी ता सहित आपने बिल्कुल मागणार आप्लाय करेंगे। आपण मानक आप्लाय फीस किसी भी देवाक पड़ोनी। तो कौन जॉब टी रही केमी कौन रही जॉब रे केमी सिलेक्शन आपन हम तो सबू किसी मुझे डिटेल्स भिडियो माध्यम कह जनइबी केमी कौन भिडियोटी रही शेष पर्यंत निश्चय देखो। चलो स्टार्ट करिया भिडियोटी को। तो फ्रेंड्स आप देखिपारे जॉबटीर नाम है उड़ीसा पंचायत ऑफिस टीईओ रिक्रुटमेंट 2024। अब जेहेतु आपण मैंने ना रू जापारे यह हूँ आपण मानकर एक पंचायत लेवल जॉबटी रही। आपण मैंने निज ब्लॉक रे निज डिस्ट्रिक्ट रे रही आपण मैंने निज पंचायत ही काम करेंगे जॉबटी पाइबे आपण मैंने। तो एथिरे किछि भी असुविधा तो आपण मानकर नथिबो। जदि आपण ऑर्गेनाइजेशन नेम देखिए ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवरंगपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एलटीडी। तो यही जॉबटी आपण मानक नवरंग तरफ बाहरी अच्छी टाइप ऑफ जॉब यह हूँ आपण मानक पंचायत लेवल जॉब अच्छी। आपण मैंने निज निज पंचायत रही आपण मैंने काम करेंगे। कैटेगरी जब आप देखिए एक ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रो कैटेगरी यार अच्छी। नेम ऑफ द पोस्ट आप देखिए आपण मानकर सीईओ पोस्ट अच्छी अकाउंटेंट पोस्ट अच्छी हेल्पर पोस्ट अच्छी और अदर पोस्ट अच्छी। तो यही जॉबटी आप विभिन्न प्रकार पोस्ट बाहर अच्छी। कौन पोस्ट कौन कौन सिलेक्शन अच्छी कौन कौन क्वालिफिकेशन अच्छी केते सैलरी मिल कौन पोस्ट तो सबकि भिडियो माध्यम आप जाना पाए। तो भिडियो टी शेष पर्यंत निश्चय देखिए। जदि आप्लाय मोड जदि आप देखा ताने आप देखिपारे आपको ईमेल माध्यम आप्लाय करने पड़ो। तो ईमेल आईडी आप देखिपारे ये दि जाए आप ईमेल आईडी मेंशन कर जाइए। ईमेल आईडी मुझे मो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करदेवी आपण मैंने जाए ईमेल आईडी देखिपारे। तो यही ईमेल आईडी माध्यम आपण मानक आप्लाय करने पड़ो। देखिपारे आपण मैंने यही ईमेल टी आपण मैंने कौन नोट कर लिखि नियंतु जिते आप्लाय करेंगे से ईमेल माध्यम आप्लाय करेंगे। जदि आप जानी ना ईमेल माध्यम केमी कौन आप्लाय करा जाए केमी आप ईमेल माध्यम आप्लाय करेंगे केमी कौन प्रोसेस तार रही केमी कौन आप्लाय करा जाए तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करतु मुझे एक स्पेशल वीडियो नहीं आसबि। आउ गोटे वीडियो आपको डिटेल्स बतईदेवी केमी कौन आप ईमेल माध्यम कौन से जॉब कि आप्लाय करेंगे कि क्या ईमेल भेजा चाहे आप कौन ईमेल सब कराए मुझे डिटेल्स वीडियो नहीं आसबि। नेक्स्ट आपण मैंने देखिपारे हु कैन अप्लाई देखिपारे। तो ये देखिए ऑल ओडिशा कैंडिडेट ओडिशार समस्त उभय कैंडिडेट उभय पुरुष और महिला समस्त यही जॉब अप्लाई करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप ऑब्वियसली ओडिशा रे ही रहिबो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपण माने निज डिस्ट्रिक्ट रे प्लेस ऑफ पोस्ट रहिबो निज विलेज रहिबो निज ब्लॉक रे रहिबो। अप्लाई लास्ट डेट आपण देखिपारे 8/9/2024 बहुत कम समय अच्छी मु कहबा गले अप्लाई करिया पई 8/9/2024 केमी कौन अप्लाई करेंगे कमेंट जदि आप जानी ना केमी कौन ईमेल माध्यम अप्लाई कराए कमेंट से कमेंट करूँ निश्चय यहाँ एक वीडियो नहीं आसबि। नेक्स्ट आप देखते इंटरव्यू डेट मु ऑलरेडी आप वीडियो स्टार्टिंग कही सारी कि एपर किसी भी एग्जाम कंडक्ट करा तो केमी सिलेक्शन हम आपण मानक इंटरव्यू एक देवाई पड़ो। यह बेसी कष्ट इंटरव्यू नहीं आप जमा भी टेंशन नियंतुनी सिंपल एक इंटरव्यू रहा आपको बेसी क्वेश्चन पचारे केमी कौन पंचायत विषय मतलब बहुत बेसी क्वेश्चन पचारे जहाँकि आपने अलरेडी जानते। आउ इंटरव्यू जब कमी कौन क्वेश्चन पचारती केमी कौन जाना चाहते कमेंट करूँ मुझे वीडियो नहीं आसबि। नेक्स्ट आप देखिए इंटरव्यूर डेट 11/9/2024। तो फास्ट आप अप्लाई करने पड़ो। नेक्स्ट आप इंटरव्यू देवे जेंडर देखिपारे बहुत मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे मुझे ऑलरेडी कही सारी। चलो देखिए कौन कौन पोस्ट आपने अप्लाई करेंगे। फास्ट आप देखिपारे आपर सीईओ पोस्ट सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट जदि आप अप्लाई कर कौन थे आप ग्रेजुएशन होता दरकार आप ग्रेजुएट होता दरकार इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर बिजनेस बीबीए यही सब ट्रेड रे आपण माने ग्रेजुएशन होता दरकार ताहले जाय आपण माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ पद पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट चलते देखा कौन रही जदि आपण माने अकाउंटेंट कम MIS अप्लाई करने चाहते ताहले आपण माने 10+2 नॉर्मल आपण माने +2 टी पास करते अच्छे जदि आपण माने +2 सहित मैथमेटिक्स आपण मानकर कंपलसरी रही अच्छी। तो जदि आपण माने अकाउंटेंट कम मिस अप्लाई करछंती
ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10+2 ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ +2ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି। ମତଲବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର କିଛି ଜବ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଯେମିତି କାମ କରିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏଜ୍ CEO ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 21ରୁ 41 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଜ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କଥା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ OBC ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, SC ST PWD ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, PWD ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଅଛି। ସାଲାରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ସାଲାରୀ ରହିଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ CEO ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ DA ଆଲାଉନ୍ସ, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଲାଉନ୍ସ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ମିଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଲାରୀ 35,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ସାଲାରୀ ପାଇବେ। 35,000 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ CEO ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10,000 ସାଲାରୀ। ଏହା ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ। ଏଥିରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 17,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। 17,000ରୁ 20,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ଦରମା ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ 2ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ସେଟା ଦେଖିବେ। +2ରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବେ। ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେପଟେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ଫିସ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହି ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରି ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ, EWS, OBC, PhD, SC ST ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟା ଫ୍ରି ରହିଅଛି, ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ରହିଅଛି। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମେନ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, SSC। ଯଦି 10 କ୍ଲାସ୍ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯଦି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେଉଁ ଜବ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇମେଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମେଲ୍ଟି ରହିଛି। ଇମେଲ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ CEO ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହା ପଢ଼ିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ
ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ।